Sige na, video na. Oh. Oh, video. Sige, dala. Lakat ka mo, lakat. Okay. Damon tao. Oh, damon tao. Ano sana nampiling na, nalugi na. Nampiling na. Bising-busy. Oh, bising-busy ang duha, ang cellphone, ha? Aw, hinay-hinay ako no. Okay, hinay-hinay lang. Sige. Kailangan damon tao. Ada naman, damon tao. Oh, sige mo. Adidos. Naglalakad. Adto si Jasil, nagkarida. Adto. Ayaw ka mo pag pinangarang kwarta. Waray naman. Waray na. Nauubos na. Adi Roxanne, adiri nga mabidyohan, nahadlok. Waray na kalibutan. Nakabidyo ako. Okay. Ade, may mga tao, damo. Oops, eh. Oh. Adira, nagagawa ng kwarta. Okay, ade na Roxanne, ade, oh. Ade Kwan, Lisa. Oh, ade Mary Grace. Oh, yay, ade. Ade Jasil. Oh, Jasil. Yay. Nagkarida na. Paspas ng karida. Lungkag ninyo. Oh. Oh, ikanto na sa Kwan.